बेलाइखे हामबाय अ पान्दानो नायबितनाय खापांनि ताखुक बुखुक सं जत्तनो आं हामसाकमा तै चिबाय रवै भरम रवै तबक अ लांमानि खरां पान्दावो एलेमबाक सोरोंलायमानि पान्दावो आं हामसाकमा तै चिबाय रवै हायना हाय पान्दावो लामसक जाफियो तिनि बुसंकाय तिनि ककथाय खोनालायनाय तिनि जों खोनानानै थाङै दङो लेबि बिजाब रेमसि थाम तां ब्रैनि सिमि तांनै चिसार जरानो तैजों खोनालायनाय लेविटिकास chapter 13 verse 4 नि सिमि 28 जरानो तैजों खोनालायनाय अरोखे जों नुगलायो ना बुकुरनि बेमुक रकनो बुकुरनि बेमार रकनो तै बाहायखे सुसानानि नांनाय आबोनि रायदा रक सावै रजाकमानि कक रकनो तैजों तिनि खोनालायनाय बुकुरनि बेमार मानजाकला हंगे आफरनि जरावो बरकनो कुसुम हंजागो हाके बरक रक काते लायो आ बरक बो साकनो पद्रे पदबिथि फुलवानी बिसिंतै नाइजाकमानि बिसिंतै हामरो जाखा हामरो मानि यागुलो बो साकनो सुसानानि नांनायखो साकनो कुसुमनि कथार ख्लायनानि नांनायखो आबोनि बागै पद्रे पद मालमाता तकसा तक्तै रक अरो जों एलेमबाको नुगलायनाय तिनिनि स्रोंलायमावो आ काइतर अमनसे तै फाइयै बारक फाइदि हनमानो तबवै बारक फाइखेसे असायनो याफार फाइखेसे आफ्रोसे बो कथार हनै रमजाकनाय समाय कसामनि मलो आसुखे तंनानि तंके सेप पद्रे पद बेमार मानजागै मानजाखांके साकनो सुसानानि नांगो कथार ख्लायनानि नांगो अकक थाइरन जों ताबाव गाहाम के खोनालायनाय Kranwi tonanai khajani kisino ang mathanai subraisu Kristoni mangkatharbai pandawo lam sokjawo hambai kisino tini opandano khnama bagi tini ke senglei bisap remsi thamni tangbrinchmi tangni chisar jora khnalainai or okok sujak tongo biadino jefru phano borok rok hamya khe nugo abono borok rok sumsok bai baksa khesi nugo o biadi bemar tei kubun rok hai besakno asuk tektole roya haipano belai khe deraruo khatthung matongya tei belai khe bekhapnango sumsok omo haino borok khe tona roya borokni rungmani simani maikhul bebakno sukmai ruo sumsok ipispisap rembrini tangsi chukuo jeng naikhe nugo borok mungsano phano lasina runglia gja borok sak tongthok tongwi yaklaiwi tongwi tongmung sitra tongo nei orosawa Timothy bisap kangsa niaro rembrini tangnibo haini sawa borok tatal rok phemlokna bagui abo tui khe phrungo borokni bukha kuthui hor thupujak hai borokni wansok mungkhe biadi abo bosong rikphrebo saimanya doctor rok science rok abono bahai hun phiaba somsokni bistingle sokomori royakhe abo bosongobo sumsokni buthai nokjui mano jotto borokno sumsok tamni hinba
bo sumsok tei bahan bwthai khajago no achaio. Yaglokhe o sumsok bai biadi bemar kaitor bai borok bai hakchal khlairwo. Biadi ganang bo hodao ma tongya. Borok rok bai bo ma tongya. Tei nok tharo bo surina bagui ma thangya. Aboni bagui no biadi bemar no sumsok bai baksa hnoi honjago. Tei a sumsok borok bai kaitor no swkagui rwo. Jisaya diari simani bisap rembasi chukuni tangneibo chwng o kokno nugo. Omo nirokni sumsokni bagui se. Bo norok no khnaya. Tei nirokni sumsok no kaitor bai nirok no swkago. Abo bai no phunukjakmani o katal Jerusalem hnoi sajakmao hai hnoi sajago. Je kusum tei kathar khe tongyarok a katal Jerusalem o mahabgla phunukjakmani bisap remneichi sani tangneichi sini wo tei remneichi nui ni tangsiba wo okono chwng swijak nugo. Hai phano mungsa hamya phano a tauno habrojagla selengma singsa samung khlainai rok eba khe tatal sanai rok khoroksa phano aro mahabgla mera bwsani langma bwsabo bumung tisajak rok simi se aro hapui mannai. Phia selengma samung tangnai rok dandabaji phunuknai rok tongmung hamya tongnai rok borok butharnai rok takjak mwtai no khulumnai rok samungo bo kogo bo tatal wngnai rok borok taun ni phataro ma tongnai. Aboni bagui no chwng nugo biadi wngkhe sumsok hai khe mari bukur o nukjago. Abai no ochai rok bukur no naiwi a borok biadi ganang no biadi bemar ganang de gri de cherui naio tei sawi rwo. Omo haikhe no ochai kotor kuk chini subraisu Kristo chwngno jottono biadi chajakmang khoroksa phano kaham kwrui hono. Leibisap remsi thamni tang brio chwng o kokno nugo. Kaitor biadi no twiwi aswk kotor khe romya. Bo omorokno naina bagui ochai rokno beri rekha. Hakhe borok naiwi aswk doro wngya hingkhe a borok salsini nokni ongkhor rwjakya. Kaitor wngkha khairokma ganang. Abai no sumsok rokno mwthangna bagui khao logo. Yokmung bisap remtham sibrui ni tangdok ni simi tangsini wo chwng o kokno nugo. Ang nirokni subrai kaitor wngkhe hamjakma kwplung khairokma kwbang dowui joliya tei kok narwknai kusung kusung sumsok khlaimano nakarnai. Phiaba o sumsokni majra no nirokni busuk bwthairokni sago mabuginai. Omokhe smai kwchamni raida phiaba smai kwtalo tamosa abo kisa nalaibana. Pitorni kangni koktun remthani tangsuko okok swijak tongo. Baksa borok rok subrai bokok roma tui no khlaina lero nei wansukma hai no bo lerya. Hai wngyawi bo norok no khalogui tongo. Khoroksa phano komor thung abono bo naiya. Bebak borok no sumsok yakar thung hnoi se bo naio. Ochai rok biadi no bode boya hnoi naina bagui noksing chopma hai kaitor bo o hani aswk borok rok no sumsok de yakar no hnoi naisingui tongo. Tamni hinba jotto borok no sumsok khlaibai kha. Tabok chwng rombisap remchi sani tangtham chinio naikhe o kokno nugo. Bebak borok no maya chawi manna tui khe kaitor borok no kok khnaya snam kha. Tei Galatia bisap remthamni tangni chinio naikhe chwng o kokno nugo. Tamokhe hayung sumsok bai koboljak phano boruna hwnmano subrai Jisuni bising tui je bono poito khlainai rokno se rojaknai. Tok sarinai rokno naidi. Borok tok satlangphru borok hathi barsa tok kotor bai swkagui tongo. Tei o molni borok rok talsakao borok rohorui tewaisa kifili phaifru bono bo hathi barsa swkagui tongjago. Tamni hinba doctor rok katal bemar rok de tubui phaino hnoi amjogui naisokna nango. Omo tui kheno chini kaitor bo chwngno khairogui naikolui tongna naio.
Leibisab remsi thamni tangba tangdago okok suijak tongo. Osai o biadi chajakno salsini amjogui naiui. Bokao srai ungya hingke tei salsini buibai sakagui tongro phiwo. Belai ke khalogui wansogui naimani bising tuise borokno phirogui najak phiwo. Borokno phirogui a borok tongmani rini nok tangjago borok daso phiwo. Ababaino Paul boni koktun Timothy sono sihormani puilani koktun rembani tangsi chuko okok suijak tongo. Okra khoroksa sukno majra berkhe saki khoroknei eba khorok tham ungya abono takhnadi. Paul okok bo salangkha bo Timothy songno koktun sihormani puilani koktun rembani tangsi chuko okok suijak tongo. Okra khoroksa sukno majra berkhe saki khoroknei eba khorok thamni kok thaisa ungya abono takhnadi. Tei buibo kirina tuikhe somsok khlainai rokno bebakni bwskango khoraidi. Salsi brui jora a biadi chajakno osai naibaiui hammani nukjak sakhe osai bono kathar hwnui saklainai. Hakhe bo afrukhe borok rok bai thangphai ungui mannai. Ayang Suraisu Kristo biadi chajak bemarno tangui hamro mankha. Tei pholao biadi chajak rokno bo hainui sakha. Norokni sumsok nakarjakha hnui. Je borok rok bahan bwthio biadi chajak a borok rokno hamroui hainui sakha. Ang se muthangnai. Afro pharisai rok hainui sungkha. Kai torno karui ke bo sumsok nakarui manya. Suraisu a yakung yak manya no hainui sakha nini sumsok nakarjakha hnui. Phia norok muito narikdi. O hayungni sumsok nakarnani borokni sajlani phan tongo. Leibisab remsi thamni tangsini tangsaro okok suijak tongo. Sumsok nakarjagui muthangjakna bagui kaitor kwbangma jora ruo. Kaitor borok khoroksa phano kamathung hnui naiya. Phiaba kwbangma khen manmani yagulobo bkhaki philya a borok thuimungno mannai eba ma thuinai. Chung teibo nugo Johannni puilani koktun remnini tangsi chuko a korok suijak tongo. A borok rok soi chini bising niya. Aboni bagui borok chungno khibi thango. Borok chini bising ni ungmate chungbaino tongkhamung. Phia borok khoroksa phano chini bising niya hnui sijak. Sokna bagui se borok chungno khibi thango. Omo hai kheno osai khoroksa biadi chajakno kaham naibui nugui bo a biadi hamya hingke a borokno yakari ruo. Oro sathai tongo. Khoroksa mung thangjak sikokno sinina laima hai. Bwsak gnangui biadi chajakno bo sinina laiwo. Abo tukya. Haifano kaitor hai hnui sao. Phaidi chung thansa tonglaibana. Tamni hinba norokni sumsok bangphano kothor hai kuphur ungnai. Tei nirokni sumsok jesuk thui hai ksak ungphano mera bokhomo hai ungnai. Kaitorni mokolo oha sakani bebak borok rokno kubui lamani pheri thangbaikha. Ababaino John boni koktun remdokni tangdoksi thamo hai hnui sao. Borokno muthangnai ungkha kaitorni pholase. Borokni phanle mung sasukya. Tei Paul silangkha rum bisap remsnini tangsaro okok suijak tongo tamahi Paul sui. Ani bisingo kaham krui. Kokhe haise ang borok jaba samung kaham khlaina mung sa phano ang khlai manya. Khnawi tonjanai kising oro Paul bo belai sakno koiwi sajaka ang sumsok jaba. Ani bisingo mungsa kaham krui jaba. Angbo bahabuthini borok jaba mungsa kaham samung khlai manjaya nei Paul sao. Tini sungbo chini bukha bisingo mungsa kaham krui laija. Chini bukha bisingo mungsa khoro krui.
Aboni bagai जों नांगौ samung kaham khlainani khe eba kaitoni samung tanani khe Subraisu Kristono nango Subraisu Kristoni thei gothar bai sujak chini bokha anan nangnai hakhe chini bokha kaham angnai Paul Korin motha songno poila kokton suihormani remsani tangnichi suko okok suijak tongo Aboni bagai kaitorni bwskango khorok saphano kok kotor sawi manya A bisapni remsibani tangbasio okok suijak tongo bahan bwthai ganang abo kaitorni hawa ha banta manglak au khnawi tongjanai kising जों bahan bwthai ni borok kaitorni hawa ha banta mannani chukya tamokhe जों mannani chugo bahaike hinmale Subraisu Kristono poito khlainai borokbo bahan bwthai phano kaitorni hawa ha banta mannani chugo Mono poito khlaya hinkhe Jisuni thani phaya hinkhe khorok saphano kaitorni hawa ha banta manya manui se manya Hai epis bisabo जों nogo remnaini tangthamo soino जोंbo bebakno a borok rok haino जों haino musung tui tonglaikha sak musung tui no kha musung tui no जों khlailaikha hayongni bebak borok rok kaitor bai yagul sujak mahai जोंbo jolijagui yagul sujak nai Philippi songno sihor maniwo जों nukphio जों se kubunni raketing khlaijaknai rok a borok rok ya tamni hinba जों kaitorno boni pholabai suriwo phia Kristo Jisu bai tongui tongthoklayo sakani samungno जों poito khlaiya amoni yagulo nugo juda bisab remsani tangnai chi thamo borokno horni segui mothangdi tei baksano kiritutui maya chadi nei khnawi tonai kising जों chini takhu kamawi tonai rokno horni segui mothangna nangnai borok soitani phasing thangui tomani no hor borok a horo thangui borok khamui tongui baikha borok tei bo khamnai kho aboni bagi जों borokno toboi kaitoni thanio toboi borokno mothangna nangnai borok sak motok tui tomabai borokni rino suda selengdi nei elembago sawo au जों hamiano belaike seleng thai जों poito khlainai rok जों je kaitorni bwsarok hamia phaising nahor thai krei hamiao thang thai krei hamia phaising him thai krei tei hamiano nai thai krei hamia wansok thai krei kaitor nayo जों poito khlainai rokni bwkha jephraphano kuphur kwchung ongui tongthong nei chini bwkha ongkha kaitorni nokthar elembago tami saba chini bwkha se kaitorni nokthar hanai Subraisu Kristo bo okogno sawo nirokni bwkha se ani nokthar hanai Subraisu Kristo tai saba sial rokni hakol tongo tog rokni bu bothop tongo tamokhe boni le khorok bera thai sase thai krei au bo hai ni se sana nayo chini bwkha ongkha kwbang ma podre pot mal matarok no जों tui wasogui tongo podre pot tagjak mutai rok podre pot hamia sitraro no chini bwkha kaplung khe tongo Subraisu Kristoni bokrok nole bera thai sase chini bwkha जों roya Subraisu Kristono जों kisi sasana jaga roya chini bwkha aboni bagi bolche profano bwkha riok jagui tongo aboni bagi kaitor sawo nirok hamiano selengdi hamiao tathangdi nei जों belaike selengnani bata hamiano hamia kok salai mungrokno जों bwkhao tisa thai krei hamia musung marokno जों bwkhao tisa thai krei tam hinba kaitor nayo chini bwkha kwchung ei tongthong nei phola katharni bisingtui simise chini bwkhano जों kuphur khlaiwi mano kaitor nayo जों chotto phola kathar bai kobol jak thung nei khnawi tonai kiching
फारिजों बनि फला गोथार चुबानाय फला गोथारनो बोखावो दिसंलायबानो दिनै बोखाव फायदिहै रिंलायबानो जों जेफ्रु फला गोथारनो बोखाव फायदिहै रिङानो फला गोथार जोंनो कबल फायनाय दै जोंनो सुमसक सयतानि यागनि कातेरुइ दंनाय दै कायतनि मुसुं दै दनानि चुबानाय जों आसोक सालायमानि बिसिङाव बियादि बेमार खे सुमसकनि मारि तामनि के जे बरक गोसाम सुमसकनो याकारिया खे सालसा बनो सकमनाय जों दिनै खोनालायमानि बेमार बियादि बेमार अमो सुमसक हाय सुमसक बाय बियादि बेमारनो सुलै साव दिनै खोनावै तंजानाय किचिं दिनै बोखा ओंखा सुमसक बाय गोबलों दिनै बोखा बियादि बेमार हाय न नोंनि बोखानि बेबा बियादि बेमार हाय सुमसकनो सुई रहसिदि दिनै बोखावबो बियादि बेमार दङ दिनै आनि अरबो दङ दिनै बियादि बेमारनो सुई रहरनाय दिनै बोखानो गोथार खालायनाय गोजों खालायनायखे जिसु सिमिसे फारिजों बनि थानि फायलायबानो जिसुनो नों रिंदि दिनै बोखावो दिनै बोखावो दंदि ताबके जों टेक्सा खोनालायबानो ले बिसाब रेम तिसनिनि तांसा तांनिबो तामो सुइजाक दं सुब्राय मुसिनो हाय नै सावो अमंखा काइतर एरन बनि बस्ला रक दै इजराइल संनो दागि मानि हनै बरकनो सादी हनै दागि मंरक मुसिनो एबा एरन सिमी दागि मानि या तामोखे एरननि बस्ला रकनो दै इजराइल दफानि चो तनो काइतर दागि मंनो चो तनो दागिवो दिनै ननो आनो जनो चो तनो कक थाइसा किनो ब दागेवो खानाय तनो किसिं चिनि काइतर ओंखा हामजाकनाय काइतर आबनि बागै ब इजराइल संरकनो आगि व तनसाना गोथार ओंबायथों हनै फोरोंतै दिनै बनि साजला जिसु ख्रिस्टनो पयतख्लायनाय जतनो गोथार तमं चामं ओंबायथों हनै ब मुसुं जागो आव ताखुक निनि तमं चामं गोथार ओंदि दिनै गोथार ओंखे से चुखाव सगै माननाय एलेमबागो हाय हनै सावो नरकनि बोखा नरकनि बोसाक ओंखा आनि नगथार चिनि बोसाक ओंखा काइतनि नगथार किसिं निनि बोसाक ओंखा काइतनि नगथार काइतर आसो गोबांमा दागिमानि आसो गोबां फोरोंमानि बेबाग बनि नगथार गोसों ओङै तंथों हनै सिबाव मुसुं जागै करकनो दागेवो बाहायखे तंना नांनाय बाहायखे जानाय बाहायखे हिमनाय बाहायखे तंनाय किचिं निनि हिममानि निनि तंमानि चामानि बनि मुसुं तै इया एबा कुसुम कसकबाय गोबलों निनि बोखावो कुसुम कसरबाय गोबलों मा नोंखे ताबक नों बोखा फिरकदि काइतनो नायसिङै दङ सुब्रायसु ख्रिस्टनो रिंहरै दङ आनथानि फादि आननो लेंलामा रनाय आव नों तिनि बनिथानि फादि काइतनो खाकसां मारनाय बेलाके हामबाय अपानानो नाय तेनाय खापनि ताखुक टे बुखुक संजत तनो ताम हिनबा काइतनि ककथाय नरक खालगै खोनालाय जावो सोलोंलाय जावो हायनि बागै बेलाके हामबाय जों गोबांमा दिनै बहायनो कुसुम ओंखे तामो उङानां आफ्रनिबो तो बसागो बियादि मानजाखा ओंखे आवनो कुसुम हमजागो ताबक नि मलो चिनि बोखासे बियादि चाजाक ओंखे तामो साइदेमान चिनि याग्रगो फानो बियादि चाखा ओंखे जे जागावो बियादि चाव आरो जागावो यौई फानायदि सागलाक रमुई फानायदि आबो तामो आनो रमुई तंखा रमुई दे तंजाखा आबो सावै सेमाया आबो ननो बियादि समाय कसामनि मलो बियादि चाजाक बरक न हखेनो कुसुम हनै रमजागो ताबक नि मलो हखे चिनि बोखासे बियादि चाजाक बरक बुथारि तंगैब बोखावो खेब सासे इंलिया बैनो बोखावो कष्ट रय तंगैब कक हाया सावै तंगैब बोखावो
किसाफासि खेब सिंलिया बखाव माया करिखा बखाव हामजाकमा करिखा बखा बियादि जाजाक ngै थांबायलाहा बरक रक ताबकनि मल आबनि बागै आफ्रोनिबो कुसुम हनजाक्तै ताबकबो बखा बियादि चालाहांखे आबनो सुमसक हनजागो आबनि बागै सुब्राय जिसु ख्रिस्टस जोंनो लामा कायसा खलाय रखा जों जतनि बखा न बियादि जाजाक बखा आरो जागावो ते हामजाकमा खायरकमा माया आबो हायरक करिखा गोबां बरक करै सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आबतै बोखानो सुमसक नै माहोनखा बलामा खलाय रखा आबनि सुसाजाकनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि थैबाय सिमिसे आबो ओङै मानो फादि कायतन हामबाय रलायबानो अकक थायरकनि बागै सुरिनाय कुचगतन चिना फकायतर नन बेलायखे हामबाय निनि ककथाय चुना बेलायखे खाकसां रव खासरां रव खातंग थग रव आफा निनि ककथाय चुना सावै रव समाय कसामनि मलखे सय सय बुकुर बेमार मानजाकमानि आबियादि बेमार आबनन कुसुम हनै आफ्रो रम लायो ते आबनि बागै पद्रे पद राथार मंतबवै साकन कथार खलायनानि नांगो ताबक असमाय कतालनि मलखे नों चिनि बागै चिनि बखा बियादि चाजाकनो सुसानानि बागै बखा बियादि चाजाकनो हामरोनानि बागै सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि थै चिनि बागै रै रखा ताबक आ सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो पयत खलायबै बनि ककथायन बखाओ सुवै बबाय खे तंखा खेन ओङै थांखा तेमं साखलायना नांलिया आबनि बागै नन बेलायखे हामबाय कायतर अपान्दानो नायतने खापनि ताखुक ते बुखुक सुं जतन निनि अकबैना बुचिना मनानि चबादि ते बरकनि नकनुखंनि बेबा जंजाल हागबें बिरमान तंमारक नन नरि रहरै खाकसांमा तंथकमा बरकनि नखुंगो खलायदे आफा निनथानि सुरिबो बेबाक सोरङै तनाय रक बरक डाक्ति रंगै जानि जा याकमै बाजाय माननानि चबादि ते बरक न दल हामिया बरक हामियानि याकनि फियाखै तनदे आफा निनथानियो चिनि साकमां फला बेबागिया फरिश्वरी मा जिसुनि बायसाना आमेन बेलायखे हामबाय अपान्दानो खालगै नायतमनि बागै जों ताबखे चिनि निकुमा हायना हाय मैद खलायलायफिनाय दिनि न पैलाखे अपान्दानो खोनानाय तंखा हंखे निकुमा काहामखे मैतखे सैनारक जादि चिनि निकुमा खा TWR इंडिया पोस्ट बॉक्स नंबर 55 अगरतला 799001 तेजिनी ईमेल एड्रेस अंखा kokbrokttb@radio882.com तेजिनी फोन नंबर हंखे 8414859961 तेजिनी मिस कॉल नंबर हंखे 0444908107 जना कबांखे मिस कॉल लक खैहरबाय जदि जना कबांखे फोन कॉल लक खैबाय जदि ते जना कक्तुन लक कबांखे सिहरबाय जदि नरकनि कक्तुन जे कबां रहरनाय ते जना कबांखे साहरनाय कबांखे मिस कॉल खायनाय बरकनि मांप्लि बाय बरकनि निकमासं फोन उगाना आसक नंसिथों बसकानि पान्दा मालायलायसनाय कायतर नननि नव जतना हामारि कप्लं खलाय तनसिथों हामबाय थांनाय हाथि बारो जना कबांको खे कगरक साहरनाय कगदुक्ति कगरक साहरनाय मिस कॉल रक रहरबाय कुकनाय खरक नै बरकनि मुंजों मानलायख्या खरक साखे सची मोहन देव बर्मा खुमुलुं वेस्ट त्रिपुरा ते खरक साखे अरुण कुमार कलय मनु जामिछरा दलाई त्रिपुरा।